Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Malam ni kita jumpa lagi untuk siri kelas ngaji tulis artikel jurnal berindeks. Dan malam ni kita akan cover antara publisher yang terbaik yang ada, iaitu ScienceDirect. Ramai researcher, pensyarah dan juga pelajar mencari publisher ini untuk submit artikel, lagi-lagi untuk cari impact factor yang tinggi Q1 dan Q2. Okey, memandangkan slide ni ada banyak slide, 78 slide. Jadi saya kena straightforward lah malam ni supaya kita boleh faham ilmu, especially kelebihan dalam ScienceDirect ni adalah advanced search. Jadi kita akan gunakan teknik dan kita akan belajar juga macam mana untuk menggunakan advanced search. Okey, ScienceDirect ni dia punya website http www.sciencedirect.com. Science SCIENCE dekat direct.com www.sciencedirect.com. Okey, antara kelebihan dekat website ni dia straightforward. Dia sama macam kita panggil publisher yang lain, di mana kalau kita pergi dekat www.sciencedirect.com tu, dia akan keluar je kat depan tu. So kita akan nampak beberapa button utama lah. So yang belah atas, belah kanan tu dia ada register, sign in, kemudian dia ada advanced search. Okey, jadi kat sini saya sama macam Scopus dan yang lain-lain, kita kena, siapa yang belum register kena register. Okey, kalau yang dah register Scopus baru ni, sebabkan dia orang dalam satu family, ScienceDirect dan Scopus, kita boleh pakai username ataupun kita punya register mesti kat Scopus tu. Maksudnya kita boleh pakai username dan password sama seperti mana yang kita register Scopus database. Bagi yang belum, macam biasa kena right click dekat register. Okey, untuk kita daftar dulu sebelum kita gunakan platform database ScienceDirect. Bagi yang dah daftar, klik saja sign in. Okey, macam biasalah, masukkan sign in. Kalau macam saya dalam slide pun saya ada tulis benda yang sama, iaitu akaun saya. Saya masukkan email saya dan password, seperti mana yang saya register Scopus sebelum ni lah. Okey, bila yang orang nak create account, macam biasalah, yang tak pernah lagi dia kena create account, dia kena masukkan first name, dia kena masukkan family name, email dengan password lah. So dia akan notify dekat email lah untuk you activate kan you punya account yang baru ni nanti. Okey, so kita akan belajar sikit dekat ScienceDirect ni. Kita akan belajar macam mana kita nak explore dan learn bagaimana menggunakan satu publisher. Okey, ini antara satu contoh publisher yang baik. Lepas ni kalau kita nak explore publisher yang lain, kita dah tahu dah bagaimana kaedah untuk explore. Okey, alright. So kita terus straightforward pergi dekat advanced search. Dekat website dia tu, so dia ada color warna biru sebelum gambar kat kaunter search tu, dia ada tulis tu advanced search. Mohon sahabat-sahabat semua klik advanced search tu. Okey, bila keluar advanced search, dia ada beberapa information yang dekat maklumat awal ataupun front page dia tu. Dia ada beritahu find article with this term, so in this journal, or the book title. So boleh pakai journal title atau book title. Kemudian dia ada tahun, year. Lepas tu dia ada authors affiliation ke, nak masukkan title ataupun abstract specific keywords. Okey, satu benda yang kita kena belajar tentang Elsevier ataupun ScienceDirect ni, kita ada satu yang belah kiri tu dia tulis search tips. Okey, kita kena belajar, semua orang kena belajar. Okey, walaupun dah biasa cari artikel, why not klik dekat search tip tu, apa yang kita boleh belajar dekat search tips. Okey, dekat search tip tu dia akan beritahu macam mana, sedikit lah nota dan sedikit panduan macam mana nak gunakan advanced search. Okey, dia how do I use the advanced search. Okey, dia akan beritahu lah contoh nak masukkan keywords, author's name, affiliation dan lain-lain lah. Okey, dia beritahu lah contoh-contoh beberapa dekat sini. Dia bagi contoh macam mana nak find article terms, macam mana nak buat tahun, range. Okey, nanti kalau nak masukkan nama authors, nama affiliation, dia ada bagi sini contoh. Bila kita klik dekat search tip tu, memang dalam slide saya try copy paste dan buat screenshot supaya you all faham apa maklumat yang berada dalam search
tips. Selain daripada itu, dia akan ajar macam mana nak gunakan booleans. Okey, untuk buat advanced search, iaitu kita gunakan pembuka kata, penutup kata, kemudian nak pakai and atau or, kemudian nak pakai not. Okey, kalau katakan saya nak buat kajian, contohlah bidang saya tu, kalau saya cari bahan tu kan, dia kena bercampur-campur. Contohnya kalau saya buat kajian healthcare, saya nak fokus pada hospital, tapi klinik pun masuk, pharmaceutical pun masuk. Jadi kita cari pencarian tu lebih khusus. Itu kelebihan advanced search. Jadi ada beberapa kaedah lah macam mana kita nak buat buka kata, penutup kata, kemudian kita or ataupun and. Okay, kita tambah satu lagi keyword. Kita boleh gunakan search pelbagai keyword. Kita boleh dalam satu search, kita boleh gunakan lebih daripada satu keyword. Okey, jadi kat sini dia tunjuklah macam mana nak gunakan kaedah advanced search yang betul. Masih bila kita nak buat kurungan, lepas tu kita masukkan keyword pertama, masukkan pemuka kata, masukkan kata kunci kita tu, tutup balik kata kunci tu. Okey, lepas tu kita kalau ada lagi nak tambah, boleh pakai or atau pakai and. Lepas tu kita buka kata lagi untuk kata kunci yang kedua, tutup kata lagi. Okay, kalau kata dah okey dua tu, kita tutup kurungan. Lepas tu kita tengoklah bahasa kajian ni kita pakai tadi term. Bila term tu mungkin kita nak buat kajian di manufacturing ke, ataupun nak buat kajian tu di SMEs ke. Jadi kita boleh type pula lepas kurungan tu, type satu perkataan. Ataupun ada tambahan yang kelebihan dalam advanced search. Kalau kita nak didak, kita tak nak masuk dia, kalau boleh biar searching, kita nak masukkan dia. Jadi kita boleh pakai sengkang. Kalau macam saya pakai hospital tadi, saya tulis hospital space sengkang klinik. Jadi saya tak nak artikel yang ada kaitan dengan klinik, so dia akan minus dengan klinik. Itu kaedah dia. Jadi secara detail memang dalam slide ni dia tunjuk contoh-contoh yang daripada SignDirect sendiri. Dia ada beritahu search tip macam mana nak gunakan advanced search. Okey. Kemudian ada benda yang dipanggilkan, satu istilah yang dipanggilkan dia adalah C-stop words. Okey, dia nak beritahu perkataan ini bukan keywords. So kalau kita letak perkataan ini dalam search pun dia tak calculate. Okey. Antara perkataan dia adalah about, again, by, can, always, done, however, that, then, the, them, true, further, have, having, between. So dia akan listkan semua perkataan ini. Yang contoh-contohnya kalau kita gunakan dalam keyword search, dia tidak memberikan satu kesan kepada proses pencarian. So dia beritahulah stop words are not searchable. Okey, ini perkataan-perkataan ni sangat banyak. Okey, kita boleh tengok daripada huruf A sampai huruf Y. Jadi dekat slide PowerPoint ni pun saya akan sertakan supaya kita tengok. Nanti orang tanya juga nak search ni apa perkataan yang boleh term dia, kita pakai term. So perkataan-perkataan yang menyedapkan ayat ataupun huraian itu kita tak masukkan sebagai dalam term. Okey, saja saya masukkan dalam slide ni, bukan saya tahu sepanjang saya mengajar, saya tahu orang akan tanya apa contoh keyword, berapa banyak keyword. So yang ni keyword tak, yang ni kategori tak. Jadi ini tujuan dia slide ni, walaupun simple dia satu slide ni, tapi kita tahu bila kita nak gunakan keyword ataupun kata kunci untuk dapatkan term untuk buat search, ada perkataan yang kita tak recommendkan gunalah. Okey, walaupun kita boleh buat advanced search menggunakan banyak perkataan. Alright. Kemudian kelebihan juga dalam search tip ni, dia ada beritahu contoh perkataan-perkataan yang biasa kita jumpa lah. Kita panggil macam definisi of term ataupun definisi operational dalam sesebuah kajian. Tapi yang ini dia panggil definition dalam sebuah searching punya advance lah. So you kena belajar apa itu affiliation, apa itu author. So sedikit lah, ada sedikit macam ala-ala glossary. Jadi bagus tu juga dia ada satu contoh kat sini. Dia bagi tahu macam mana nak faham maksud ia, apa itu authors, apa maksud artikel, apa maksud author affiliation, apa yang bila dia tulis kat situ nak title abstract, apa yang you nak tulis, apa maksud title, apa maksud volume, apa maksud ISBN, ISSN, reference. Jadi dia ada beberapa istilah kat sini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia ada berapa term ataupun panggil field, dan dia bagi sikit explanation. Jadi bagi orang yang pertama kali nak hantar artikel jurnal ataupun nak explore, nak faham apa itu artikel jurnal, elok juga refer slide ni. At least you get something explanation regarding satu istilah.
Bukan apa, bila kita nak submit artikel jurnal, dia minta keperluan itu, kita tak tahu apa maksud dia. Jadi ini yang dipanggilkan term ataupun istilah yang diberikan oleh ScienDirect supaya kita sebagai contributor ataupun authors untuk hantar artikel jurnal di ScienDirect, kita tahu istilah itu. Okey. Kemudian yang kedua yang dibagikan juga adalah kat sini adalah article type. Okey, biasa kan saya sebut bila dalam proses pengajaran kita ada research article, kita ada literature review article, kita ada general review article, kita ada conceptual article, kita ada short communication. Itu sebenarnya asas dia 5 tu. Tapi dalam ScienDirect ni dia nyatakan banyak ni article type. Dia panggil jenis-jenis artikel yang ada dalam ScienDirect. Nanti kalau kita dapatkan full text artikel, nanti kita akan jumpa lah ini general review. Dia panggil kat sini article review. Okey, nanti dia panggil kat sini adalah case study. Dia ada sini ada yang short communication. So banyaklah kan antara article type saya sebut je, nanti you all refer maksud dia. Contoh dia review article. Apa dia letak sini sebagai explanation? Dia panggil overview of original research, usually with the comprehensive reference list, notes, not a book review. Jadi dia kata kalau review artikel tak termasuk book review. So dia overview original research, maksudnya research penyelidikan, usually comprehensive reference list. Biasanya orang buat artikel review ni, dia punya reference dia kena banyak lah. Of course lah, dia buat review tapi artikel tak banyak, apa yang dikatakan dia review? Jadi itu yang dimasukkan sini definisi. Dia ada lagi research article. So research article kat sini maksud complete report on original research. Maksudnya macam original research, ada introduction, ada literature review, ada methodology, ada analysis, ada discussion, ada conclusion. Itu dipanggil research article. So banyak lagi. Encyclopedia, dia ada book chapter, conference abstract, book review, case report, conference info, correspondence, data article, discussion, editorial, errata, examinations, mini reviews, news, patterns report, practice guideline, product review, replication study, short communication, software publication, video article, others. Banyak tu. Kalau saya cuba kira kan, banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 23. Okey tapi kita tahulah nanti kita akan pergi dekat untuk kelas-kelas yang lain ataupun yang next class, nanti kita akan go through satu-satu lah. Tak adalah saya fokus sampai 23 ni, tapi saya akan pergi yang utama. Okey. Alright, kemudian jom kita explore macam mana nak buat advanced search. Okey, saya mengandaikan macam saya pertama kali gunakan advanced search lah, supaya semua orang faham dalam slide ni. Ada orang masa mesti pilih nak pakai O, mesti pilih nak pakai N. Saya sedikit buat contoh lah kan. Sebab dalam ScienDirect dia bagi contoh, kita boleh pakai O atau N. Terpulanglah nak pakai N atau pakai O. Sedikit saya buat eksperimen, saya menggunakan keyword search yang sama, saya tukar. Mula saya pakai N, lepas tu saya tukar N tu pada O, apa jadi? Okey, saya tunjuk bila saya buat dalam slide ni, you kena refer slide. Kalau refer slide tak dengar video pun something wrong juga, sebab you tak dapat dengar explanation. So bila dengar explanation tak lihat pada slide, sebab kat slide ni lagi detail daripada apa yang saya sebut. Okey. Alright. Okey, dekat advanced search ni saya menggunakan katalah bidang saya sendiri lah. Saya type, saya punya bidang adalah Lean dan Six Sigma lah. Okey, jadi saya tak dekatkan Lean Six Sigma tu, saya jadikan asing Lean 1, Six Sigma 1. Okey, kajian saya memang saya nak fokus pada manufacturing, so saya tak nak tengok services. Jadi apa yang saya buat, saya buka kurungan dulu. Buka kurungan. Nanti you all tengok slide lah lebih detail, saya cuma nak terang kat video. Buka kurungan. Bila kita nak buat advanced search, kita buka kurungan. Okey, kita kalau nak mulakan satu kata kunci, kena start dengan pembuka kata. Saya kena lepas kurungan tu, buka kata. So keyword pertama saya lean. Saya pun type L-E-A-N. Okey, lepas saya masukkan satu keyword, tadi dah buka, masukkan keyword, lepas tu tutup. Dekat sini lah kan yang dikatakan bila kita pakai advanced search ni, kita boleh ganti, bila nak ke keyword yang lain, kita boleh pakai O atau N. Lepas saya buka kata lean dan tutup kata lean tadi, saya dah tutup kata, saya letak O, space O. Space O.
Kemudian saya masuk pula dekat keyword yang kedua. Saya buka kata, saya type yang kedua, Six Sigma. Ni keyword saya yang kedua, Six Sigma. Dah buka kata, masukkan Six Sigma, tutup kata. Okey, katakanlah saya nak pakai dua keyword je. Lepas tu saya boleh tutup kurungan. Saya ulang balik, saya buka kurungan, buka kata, lean keyword pertama, tutup, lepas tu or, buka kata, Six Sigma, tutup kata. Jadi saya lock dia orang tu. Okey, lepas saya kurungkan tu, saya nak masukkan satu lagi keyword. Tapi keyword ni lebih kepada bukan term. Saya nak buat fokus industri manufacturing. Jadi lepas kurungan tu sebelah dia saya tulis manufacturing. Kemudian tadi saya kata saya tak nak masuk kan, not. Maksudnya dalam kes salah kat sini dia pakai and or dengan not. Jadi saya buat simboling dia sebagai alternatif. Saya manufacturing tadi, kemudian saya space, kemudian saya sengkang services. Masuk kat sini saya nak fokus manufacturing saja, tak fokus pada services. Bila dah buat macam tu dia keluar. Secara general daripada search saya tadi saya dapat 109 result. 109 result. Sorry, saya tertinggal satu. Bila saya dah gunakan search tadi, saya lock satu lagi. Lock satu lagi adalah dari segi range tahun. Search saya daripada 2017 hingga 2021. Try masuk sampai 2021 ni. 2017 sampai 2021 gunakan dua keyword saya tadi. So saya dapat found 109 result. Saya lock juga. Selain daripada dua keyword tadi itu, saya control juga range by tahun daripada 2017 sampai 2021. Jadi dia keluarlah sini summary. So total result yang saya dapat 109. Okey, 2020 ada 19, 2019 ada 32, 2018 ada 25. Saya baca yang utama lah kan. Kalau review artikel ada 3, kalau research artikel ada 79. Jadi saya buat by keywords dengan tahun saja. Okey, jadi kita dapat kat sini 109. Macam saya sebutkan tadi, saya saja nak buat eksperimen. Tadi saya pakai antara perantara satu keyword ke satu keyword, saya pakai or. Kemudian saya buat lagi sekali advanced search, tukar or tu dengan and. Tukar and maksudnya tadi buka kata lean, tutup kata, tadi pakai or, lepas tu saya pakai and pula. Tukar je, or tu saya tukar dengan and. Kemudian result yang sama, saya tetap dapat 109 result. Jadi betul lah dalam search tip tu tadi beritahu kita boleh pakai or atau pakai and. Jadi terpulanglah researcher yang kat luar tu nak pakai advanced search dekat Sign Direct ini, kita boleh pakai antara pemisah dari satu keyword ke satu keyword yang lain. Kita boleh pakai or atau kita pakai and. Alright. Kemudian saya cuba ringkaskan lagi keyword saya supaya tadi dapat 109. Saya kekalkan keyword tadi, kurungan, buka kata lean, tutup kata or, buka kata Six Sigma, tutup kata, lepas tu bawah kurungan. Kemudian saya tak ada buat minus services. Saya terus masukkan manufacturing je lepas tu. Jadi maksudnya tadi saya buat manufacturing, deduct services. So sekarang ni macam saya dapat jumpa 109 dia rasa macam sikit sangat lah pula. Jadi saya nak dapatkan satu artikel yang mungkin banyak. Jadi saya nak control, saya buang je deduct services tu, tinggal manufacturing saja. So sekarang saya dapat satu data yang lagi besar. Tadi 109, sekarang saya dapat 409. So dah jadi banyak. Sorry, 491 kan. Tadi mula-mula saya ada buat minus dengan services, saya dapat 109. Tapi bila saya buang minus services tu, tinggalkan manufacturing saja, saya dapat 419 result. Okay, ini namanya explore, let's try. Maksudnya kita cuba-cubalah main keyword advancednya. Oh, macam ni cara dia. Okay, so dengan praktis kita akan dapat. Okay, kemudian sekarang ni tadi saya asingkan Lean Six Sigma tu jadi dua keyword. Try pula saya jadikan Lean Six Sigma tu satu keyword je. Kata saya nak pakai satu keyword boleh tak? Boleh. Ni contoh yang saya bagi. Saya bagi satu keyword, saya buka kata, saya tutup kata Lean Six Sigma, saya tutup kata, saya kurungan. Maksudnya saya pakai satu keyword je. Tak ada or, tak ada and. Okey? Saya pakai satu je, saya buka kurungan dan tutup dengan buka dengan tutup kata Lean Six Sigma tu. Kemudian saya tutup kurungan. Kemudian saya pakai macam tadilah manufacturing.
minus dengan services ataupun not in services. So tadi kalau saya gunakan 2 Lean dengan Six Sigma, saya dapat 109. Tapi kalau saya type Lean Six Sigma saja, sama dengan daripada tahun 2017 sampai 2021, saya dapat 3 je result. Jadi kalau saya nak mengkaji research saya Lean and Six Sigma, jadi saya kena pakaikan first keyword saya tadilah, kena pakai and atau or. Tapi kalau research saya memang nak develop Lean Six Sigma tu sebagai satu term, so saya gunakan satu term. Dalam bila gunakan satu term, saya cuma dapat 3 result sahaja. Okey, 3 result sahaja. Okey. Kemudian kita dapat tengoklah result tu berapa banyak yang ada. Okey. Okey, kemudian contoh dia kan, saya nak download bila dekat Sign Direct ni, dia ada satu fungsi dia dekat atas tu, bila you dapat found 3 result tu, dia akan listkan semua artikel. So dengan ada tajuk, dengan nama jurnal, volume, detail lah, volume, numbers, muka surat. Kemudian bawah tu nama-nama authors. Bawah tu ada abstract. Okey, dekat atas nama-nama 3 listed tu, dia tulis tu download 3 artikel. Sebab saya jumpa tadi 3 je result, tulis download 3 artikel. Maksudnya kita boleh download ketiga-tiga artikel tu serentak. Okey, ada berapa syarat kat sini kalau kita tak pakai Access University. Kalau kita search dekat rumah, kalau artikel tu bukan open access, kalau kita download ketiga-tiga serentak memang tak dapat. Sebab tu saya cuba buat kat rumah saya ni, saya tekankan tiga-tiga tu, saya tick tiga-tiga tu serentak, ataupun saya klik je kat atas tu download 3 artikel. So dia akan keluar warna oranye, dia macam tick semua. Dia macam tick all lah. Okey, saya cuba nak download serentak. Oh, tapi dia keluar error lah. Your selection could not be download and as you are not subscribed to that content. Maksudnya saya tak ada access dan saya tak boleh nak subscribe jurnal tersebut. Jadi walaupun saya dah jumpa keyword saya Lean Six Sigma tadi, dah jumpa 3 yang bersesuaian, cuma tapi saya tak boleh download paper ni. Okey. Kalau saya nak, saya kena pergi dekat pergi dekat satu-satu tadi. Saya cuba klik dekat abstract, saya tengok still tak dapat. Maksudnya walaupun saya gunakan download banyak-banyak tadi pun tak dapat, because saya tak boleh nak access. Saya pergi satu-satu pun memang tak boleh, sebab memang saya tak dapat access. Saya cuma dapat abstract. So try lah dapatkan full text tu, pergi ke library ataupun option-option yang lain untuk dapatkan full text. Contohnya kita dapatkan dekat ResearchGate. Kalau tengok nama authors, mana tahu dalam tu kita boleh request dapatkan full text melalui ResearchGate, contoh dia, ataupun contact direct email je dengan authors tu untuk kita dapatkan full text. Okey, jadi fahamlah kat sini bila kita gunakan advanced search, sedikit ilmu kita dapat macam mana nak gunakan teknik advanced search. So kita boleh gunakan kaedah-kaedah kalau gunakan lebih daripada satu keywords, dan kita mendapatkan pengkhususan. Maksudnya artikel kat dalam Sign Direct ni banyak. Sebenarnya kalau you tak buat advanced search, you tak spesifik kan, you tak buat secara khusus, you punya data nanti ataupun you punya find nanti result terlalu banyak. Okey, selain daripada saya gunakan pencarian keywords term tadi, kita boleh gunakan juga Sign Direct ni nak buat author journal. Jadi maksudnya kita boleh find, katalah you nak macam sebelum ni macam Scopus, kita boleh find by authors. So kat sini juga dekat Sign Direct ni kita boleh identify juga by authors. Okey, dia panggil kat sini adalah authors lah, author search. Okey, kita masukkan, katalah saya try dekat bidang Sign Direct ni, orang dalam pioneer dalam bidang saya lah, dalam Lean Six Sigma ni, saya type Jiju Anthony. Okey, dalam advanced search ni kita boleh search juga author search. Jadi saya type Jiju Anthony. So bila Jiju Anthony ni saya klik search lah, masukkan je nama authors, kemudian klik button search. So saya dapat jumpa 32 result dia. 32 result dia. Jadi saya tak ada lock lah tahun. So maksudnya Jiju Anthony ni ada publish artikel dekat Sign Direct, ada 32 artikel. Okey, dia ada 32 artikel di Sign Direct saja. Tu tak masuk publisher lain. Di dalam publisher Sign Direct dia, sama ada penulis pertama atau penulis bersama, dia ada 32 artikel. Okey. Selain daripada kita boleh search authors, kita boleh search affiliation. Contohlah saya ambil contohlah tempat saya belajar dululah. Saya ambil UTM.
So bila saya search UTM untuk bahagian affiliation, berapa banyak saya dapat. So bila saya klik, saya type Universiti Teknologi Malaysia, saya klik search, saya dapat how many article? 10,913 artikel daripada UTM sahaja. So maksudnya researcher daripada UTM sebagai penulis pertama atau penulis bersama, dia dah ada 10,913 artikel dalam Sains Direct sahaja. Pelbagai bidang lah. Ada yang bidang sains, social science ataupun art and humanities. Jadi sekarang ni nak tunjuk yang advanced search dalam Sains Direct tadi, kita boleh gunakan keywords untuk dapatkan articles berdasarkan satu keyword atau dua keyword dengan teknik yang betul. Kemudian selain daripada itu, kita boleh gunakan Sains Direct ni juga untuk buat author search dan juga untuk affiliation search. Okay. So kita tambahkan lagi exercise. Saya tulis kat sini advanced search exercise. Okay. Bila buat exercise ni, saya cuba nak detailkan sedikit kaedah advanced search saya. Okay, tadi kita explore and learn. So sekarang ni kita buat exercise sikit. So saya buka kembali kepada advanced search dalam Sains Direct tu. Saya buka semua battle detail lah ni, untuk advanced search yang paling detail. Jadi saya gunakan keyword yang lain lah. Saya tak gunalah Lean and Six Sigma tu. Okay, katalah saya pergi topik lain, bidang saya yang kedua di hospital, contohnya dalam healthcare. Saya nak gunakan dua keyword, iaitu lean healthcare dengan performance. Saya guna dua keyword, lean healthcare dan performance. Saya nak cover dekat hospital je, tak nak masuk klinik. Saya nak cover hospital, nak khusus pada hospital, tak nak masuk klinik. Jadi apa cara saya nak gunakan kaedah search dekat bahagian ni? Yang pertama, saya buka kurungan. Okay, lepas buka kurungan tu, saya kena buka kata lean healthcare. So habis satu term, saya tutup. Kemudian saya or, sebab ada dua keyword ni kan, pakai or. Saya buka kata pula performance untuk keyword kedua, dan saya tutup kata, kemudian saya kurungkan dia. Okey. Kemudian saya nak fokus pada hospital. Lepas kurungan tadi tu, sebelah dia saya letak hospital. Sebab saya tak nak masuk klinik, saya tidak klinik. Jadi search akan identify. Okey. Kemudian saya ada tadi, kita dah belajar article type tadi kan, 23 article type tadi kan. Jadi kat sini saya pilih article type apa yang saya nak. Maksudnya pengkhususan saya nak jenis artikel ni je. Saya tick review article, saya tick research article, saya tick data article, saya tick discussion, saya tick mini review, saya tick short communication. Jadi saya pakai 6 lah. Review article, research article, data article, discussion, mini review dengan short communication. So saya pakai 6. So berdasarkan keyword saya tadi, pakai article type saya 6, dan tahun saya log 2016 sampai 2020. Jadi bila saya guna macam tu, saya dapat 5 result je. 5 result. Kan? Maksudnya kalau nak dari segi pengkhususan, baguslah dia dapat 5. Jadi bila kita review, kita nampak lebih detail lah. Okay. So kat situ beritahu lah, daripada searching tadi, jadi dapatlah 2019 ada 1, 2018 ada 3, 2016 ada 1. Jadi dapat campur semua, dapat 5. Jadi tajuk yang kat atas tu, contohlah saya baca kat sini, application of lean healthcare methodology in the Department of Tertiary Hospital as a tool improving efficiency. Jadi kat sini, saya kalau nak dapatkan full text dia, saya klik dekat abstract kan? Ataupun kita dah tengok dah, saya tahu artikel ni memang kena ada access, jadi memang tak dapat. Tapi tak apalah, saya klik dekat abstract. So bila saya kat abstract, memang saya boleh dapatkan dia punya full text ke atau sebagainya. Kalau kata dapat full text, dapatlah full text. Okay. So dalam kes saya ni dapat full text. So dapatlah yang artikel ni kat mana yang saya nak. Alright. Jadi saya dah gunakan exercise advanced search. Okey, satu lagi kelebihan Sains Direct ni, bila kita gunakan search advanced search dan search biasa pun, biasa guna dekat Sains Direct ni advanced search lah. So lepas kita download ataupun kita nak klik dekat judul tu, artikel tu, lepas kita nak download dia akan recommend similar artikel dengan tu. Jadi itu kelebihan jugalah yang kita akan belajar dalam tip and tricks nanti bila nak terbit artikel. Bila seseorang, saya lah researcher, bila saya nak klik jurnal tadi, artikel tadi tu, bila saya tengah download, dia akan keluar artikel tu, dan di belah kanan tu dia akan suggest
ada tulis tu recommended article. Maksudnya dia cadang aku dah download dah artikel ni, dia cadangkan download lagi artikel-artikel yang similar pada kita. Kita tak request pun, tapi secara automatik SignDirect ni akan keluar paper-paper lain yang dia rasa secara automatik generate. Dia katakan the way kita search tu akan ada sama dengan jodoh-jodoh lain dalam jurnal tersebut. Okey. Alright, kemudian kita boleh gunakan advanced search yang berikutnya. Kita masih lagi dalam advanced search. Okey, dekat sini kita boleh satu lagi kelebihan tadi, gunakan advanced search yang kita gunakan kaedah, kita pakai keywords. Kemudian kita try tadi dekat auto search, kemudian kita try dekat affiliation search. Okey, banyak lagi yang saya sebutkan tadi. Okey, dekat sini juga dekat front page dia, front page SignDirect ni dia ada satu consider macam filter jugalah. Search journal and book. Okay, dia memang satu kolom tu journal and book. Tak apa, klik dulu journal, nanti kita buat filter. Klik je dekat bar atas tu, klik dekat journal and book. Okay, dia akan keluarkan, dia suruh refine publication by. Okay, apa yang saya nak buat beritahu kat sini, saya cuba nak tahu je, my question is berapa banyak journal open access yang ada dalam SignDirect. Saya nak tahu tu je, dapatkan first information. Jadi apa yang saya nak buat filter kat sini, saya cuma pilih journal, lepas tu saya klik open access. Saya tick open access, saya tick dekat journal, saya tick dekat open access. Itu maksudnya SignDirect count atau dapat result daripada kaedah saya tick tadi itu, filter tadi itu. Jadi SignDirect ada 830 journal yang open access bagi mana-mana negara yang tidak ada access ataupun ada license ataupun kita langgan SignDirect ni, kita masih lagi boleh dapat artikel jurnal ataupun jurnal di SignDirect yang open access sebanyak 837 jurnal. Ini semua bidang lah. Semua bidang. Okey. Tu dapat yang best lah. Start dulu explore lah by journal dan open access. Okey, saya try yang kedua. Saya filter detail sikit. Saya nak tahu dalam bidang saya. Okey, saya pilih tadi journal. Saya tak nak benda-benda lain, saya nak journal artikel saja. Kemudian saya tick juga open access. Cuma saya boleh pilih domain dengan subdomain. Okey, domain kat sini dia dah susun domain tu. Saya pilih business management. Okey, saya pilih domain adalah business management. Subdomain saya management teknologi. Management of technology. Teknologi management tu. Jadi saya punya domain adalah business management dan saya punya subdomain teknologi management. Dan saya klik journal dengan open access. Dekat sini saya ada 11 journal. 11 journal. Kalau saya duduk dekat negara-negara yang kurang maju lah kan, kalau dekat Somalia pun kalau dia tak ada akses benda ni, saya janji ada internet saja, saya boleh dapatkan dalam bidang teknologi management, dalam domain business and management saya dapat 11 journal. Okey. Jadi dapat 11 journal, saya tengoklah journal-journal tu. Journal-journal kat situ kan. Ada satu journal ni kebetulan tajuk dia ataupun journal tersebut ada similar dengan kita punya bidang. Saya pilih lah, saya just pilih je dekat J tu, Journal of Innovation and Knowledge. Journal of Innovation and Knowledge. Contohlah saya tengah buat topik yang berkaitan dengan innovation dengan knowledge ni. Ada jurnal yang sama dengan bidang. Awal-awal tadi saya search domain dengan subdomain dengan control journal dengan open access untuk bidang teknologi management ni, dia ada 11 jurnal. Jadi saya review lah. Review kita turun lagi ke bawah tengok daripada 11 tu saya berkenan satu. Journal tu Journal of Innovation and Knowledge. Jadi saya klik lah journal tu. Saya klik journal tu, saja je tengok latest issue. Saya biasalah, saya kalau cari journal memang saya gunakan dua kaedah. Yang pertama saya gunakan kaedah cari yang latest current issues. Yang kedua kan kita pakai advanced search. Okey, kat sini saya klik dulu dekat yang latest issues supaya nak tahu sekarang dah volume berapa, tahun 2020 dah ada yang keluar ke. Just to check, klik dekat latest issue. Okey. Dia akan pergi kat latest issue tu, dia akan pergi okey, dapat satu paper lah. Sebab ni full artikel lah, open access. Sebab dia dah beritahu yang saya pilih tadi open access, jadi maksudnya semua artikel kat sini kita boleh dapat full text. Jadi saya berkenan satu artikel tu, tajuk dia Inbound Open Innovation and Firm Performance.
Ini saya tengah kaji ni, contoh lah. Jadi saya pergi dekat bahagian bawah tu, bawah dekat tajuk tu, bawah nama dia ada download. So saya klik dekat download. So saya boleh dapat full paper. Kalau gambar dekat slide ni, kalau ada full paper, dia gambar senyum. So saya boleh dapat full paper lah. Yang tadi tu saya cuba nak dapatkan full paper, tapi cuma dapat abstract. Saya tak letaklah gambar senyum. Maksudnya saya kena try gunakan access library atau alternatif yang lain. Jadi saya dapat untuk journal tadi, Journal of Journal of Innovation and Knowledge tadi ni, saya boleh dapat full text walaupun pada isu yang terbaru pada tahun 2020. Yang saya download ni memang tahun 2020. Okey, volume 5, issue number 1. Okey, dia boleh dapatkan full text. Okey. Alright. Okey, saya nak tunjuk alang-alang sebab kita dah explore advanced search, satu lagi extra yang kita kena belajar malam ni. Selain daripada kita explore belajar advanced search, kita dah practice macam mana nak buat advanced search dalam SignDirect, menggunakan keyword kata kunci, menggunakan author search, menggunakan affiliation search, and kemudian kita try kan tadi explore by filter journals. So kita identify dalam bidang domain dengan subdomain business management, subdomain of technology management. So dapat jumpa 11 journal. Try buka satu tadi, Journal of Innovation and Knowledge. Kemudian memang betul lah kita boleh dapatkan full text dia. Katakanlah saya memang suka Journal of Innovation and Knowledge ni, saya nak hantarlah artikel saya kat sini. Okey, bila dekat nak hantar kat artikel kat sini, memang you kena tahu kaedah-kaedah dia macam mana nak dapat benda tu lah. Sebelum tu tertinggal satu perkara. Okey, sebelum kita nak submit artikel jurnal kita dekat Innovation and Knowledge ni, lupa nak beritahu tadi saya cuma try dekat latest issue. Saya tak buat advanced search lagi dekat Journal of Innovation and Knowledge ni. Okey, dekat Journal of Knowledge and Innovation tu, Journal of Innovation and Knowledge tu, dekat bawah tu tulis search in this journal. Okey, kita boleh search. Alamak, bagus juga ada search dalam jurnal ni. Dia apa perkataan yang saya nak search? Contohlah saya nak search, memandangkan jurnal ni adalah Innovation and Knowledge, saya nak type Sustainable Innovation. Jadi saya pun type lah Sustainable Innovation, lepas tu klik search. Okey, saya jumpa 8 result. Okey, saya jumpa 8 result. Jadi ada 8 artikel yang sesuai daripada search yang saya guna Sustainable Innovation. Okey, saya ada kat sini, contoh je kat sini saya control tadi. Okey, so kat sini tahun 2020 ada 8. So control tahun 2020 je tadi. Jadi bila saya buat search tadi itu Sustainable Innovation, saya nak tahun 2020 je, ada 8 paper pada tahun 2020. Okey. Jadi kalau saya nak satu, macam biasalah saya download je. Bila saya download je memang saya dapatlah full paper dia. Okey. Beza dekat sini. Tadi saya sebut bila kita dekat SignDirect ni tadi, bila kita nak download, saya tadi try nak download yang dapat 3 je result tadi saya search tadi. Ingat lagi tak yang tadi saya jumpa yang klik Lean Haircare dengan performance tadi, jumpa 3 result tadi tu. Jadi bila 3 result tu saya nak download serentak tak boleh sebab saya tak subscribe journal. Okey, sekarang ni Journal of Innovation and Knowledge ni memang full text. Jadi kita boleh download serentak. Kita boleh download serentak. Klik je download artikel tu, dia ticks all, kemudian dia akan download serentak. So dia akan dalam bentuk zip. So bila you save dalam bentuk zip, dalam zip tu ada dalam bentuk PDF lah. So you boleh download serentak. Kalau katakan 8 artikel ni you dah search Sustainable Innovation, you nak 88 artikel tahun 2020 ni, you boleh download serentak. Itu satu kelebihan yang ada dalam SignDirect ni. Kita boleh download serentak. Nak download satu-satu pun boleh. Katalah daripada 8 ni, tapi daripada 8 ni satu je yang betul-betul sesuai. Okey, saya bagi satu lah. Contohnya Complexity in Project Co-Creation of Knowledge Innovation. Jadi saya nak artikel ni, saya pergi dekat bawah dodol tadi tu ada full download PDF ataupun download PDF. Saya klik yang kat situ. Okey. Okey, lepas tu saya dapatlah full paper dia. Saya dapatlah full paper Complexity in Project Co-Creation Knowledge for Innovation. Adalah gambar senyum. Okey.
Alright, macam tadi saya sebut, bila kita klik ataupun nak klik download tu nanti, bila dapat artikel tu, sebelah kanan tu dia akan beritahu artikel-artikel yang similar. So dia ada recommended article. Dalam slide ni saya tunjuklah, dapat recommended article. Okay, alright. Sekarang ni kita nak try explore satu. Saya buat conclusion dulu sebelum kita pergi satu lagi platform. Bila sebut Sign Direct ni, antara kelebihan yang ada dikeluarkan oleh Elsevier juga adalah Journal Finder. Journal Finder. Okay, sebelum kita pergi Journal Finder, izinkan saya buat conclusion dulu. Tadi kita dah buat advanced search, gunakan keyword, gunakan author search, gunakan affiliation search. Okay, kemudian kita pakai filter journal search yang kita identify tadi. Kalau open access dan journal saja dah berapa banyak journal dekat Elsevier tadi. Jadi saya control lagi by domain dengan subdomain. Okey, jadi kita boleh dapatkan 11 tadi. Kalau ikutkan bidang teknologi management, dapat menjumpakan 11 yang open access. Okey, daripada 11 tu saya pilih satu, Journal of Innovation and Knowledge, untuk buat explore dan gunakan kaedah latest issue dan gunakan juga kaedah search dalam jurnal tersebut. Okey, kita boleh download download semua sekali secara serentak, memandangkan jurnal ni adalah open access. Okey, kita pergi yang section yang kedua, okey, iaitu Journal Finder. Apa Journal Finder ni? Okey, Journal Finder help you find journal that could be best suit for publishing your scientific article. Katakanlah saya dah ada tajuk, dah ada abstract. Tajuk dengan abstract ni sesuai nak hantar kat mana. Jadi Journal Finder ni akan matchkan berdasarkan tajuk dan abstract kita tadi, kat manakah yang paling sesuai kita nak hantar. Macam mana dia detect? Dia baca words by words, by wording kita tu dekat tajuk dengan abstract. Dia akan matchkan dekat mana jurnal dekat Sign Direct ni yang match dengan kita punya tajuk dan keyword. Okay, so owner dia adalah powered by the Elsevier Fingerprint Engine. Elsevier Journal Finder use smart search technology and field of research specific vocabularies to match your article to Elsevier Journal. Maksudnya dia cuma find dekat dalam Elsevier Journal saja kan. Kalau publisher lain tak termasuk. Simply insert, ya, dia kata senang je, just masukkan title and abstract, kemudian you boleh log lagi control by bidang. Kalau nak buat field of research, kita boleh control by bidang ni lah. Nak letak tajuk tak tajuk, letak abstract, letak bidang. Okey, jadi dia akan find the best result untuk kita lah, untuk matchingkan berdasarkan tadi. Okey, jom kita explore Journal Finder. Okey, Journal Finder website dia www.journalfinder.elsevier.com. Dalam slide ni memang ada saya letakkan Journal Finder, JOURNAL rapat FINDER .elsevier ELSEVIER.com. Okey, by Journal Finder elsevier.com ni kita akan dapat ke page dia. Okey, dekat first page tu saya ada dua perkara yang saya nak bincang dekat Journal Finder ni. Dalam Journal Finder tu, sebelum kita find journal, dia ada satu sebelah about tu dia ada FAQ. So pergilah dekat FAQ, at least kita learn something lah, nak gunakan macam mana nak gunakan Journal Finder. Macam saya mungkin dah biasa kan, mungkin you all yang pertama kali, apa salahnya kita pergi dekat bahagian FAQ tu, at least kita learn something. Soalan-soalan yang mungkin soalan-soalan itu soalan lazim yang kita pun nak tanya benda yang sama. So kita boleh belajar lah Journal Finder FAQ tu kan. How does Elsevier Journal Finder works? Soalan dia, I have just entered abstract from article which was published in Elsevier Journal, but the journal does not show up match in Journal Finder. Why is that? So kenapa tak jadi So boleh tengok dekat FAQ, at least you boleh faham tentang kenapa jadi macam tu. Okay, jadi belajar dulu FAQ sebelum kita buat find journal. Okay, kita dah tengok FAQ, jom kita tengok find journal. So find journal, dia akan keluar satu paparan. Dalam paparan tu apa maklumat you kena masuk. Yang pertama adalah paper title, yang kedua adalah paper abstract. Maksudnya paper title tadi tajuk lah. Okey, paper abstract kita masukkan abstract, ataupun dia macam ni, walaupun kita tak ada abstract lagi, tapi kita perlukan sound like abstract supaya tak nak support title tadi tu. Jadi buatlah satu perenggan pendek, penerangan tentang isi tentang artikel ini, jadikan dia sebagai abstract. Kemudian kita boleh masukkan keywords kalau nak masukkan keywords,
dan kita boleh masukkan field of research. So ada 4, masukkan title, masukkan abstract, keywords dan field of research. Saya ulang balik, kita kena masukkan untuk find journal ni adalah judul, kita masukkan abstract, keyword dan field of research. Masukkan 4 ni, kemudian kita klik find journal. Saya tunjukkan satu example. Saya masukkan tajuk saya Lean Healthcare Performance Tool for Malaysia Healthcare Industry. Saya paste saya punya abstract. Saya letak 4 keyword. Yang pertama lean practice, performance improvement, healthcare improvement dengan Malaysia. Okey, saya masukkan lean practice, performance improvement, healthcare improvement dan saya masuk Malaysia. Okey, dan field of research saya masuk business and management, saya masuk engineering dengan hack professional. Jadi saya masukkan 3 bidang healthcare, bidang engineering dan bidang business management. Kemudian saya search. Bila saya search, okey, dia dapat jumpa beberapa artikel. Okey, bab ni teknikal sikit. Mungkin orang pertama kali gunakan Finder Journal atau Find Journal ni akan nak kena faham. Okey, dah jumpa semua 50. Dekat sini dia show 50 journal matching your paper. Maksud dia, daripada search saya tadi, dia dah menemukan 50 journal yang sama dengan search title, abstract, keyword dengan field of research tadi. Tu dapat jumpa 50. Jadi apa yang saya buat analisis kat sikit, bila dah jumpa 50 ni saya buat simple analisis. Sebab dia akan keluar, nombor 1 akan keluar text match score. So dia akan rank, dia akan beritahu mana satu, dia biasa dia rank lah, yang nombor 1 tu paling hampir dengan kita punya search. Tu yang pertama, kategori text match score. Text match score tu dia susun 50 tu ikut ranking. Atas sekali sebab dia paling match. Okey, ada benda lagi yang kita kena filter dan kita kena study adalah site score. Okey, dia ada maklumat site score, saya tulis numbering kat sini dalam slide. Yang ketiga, impact factors. Yang keempat, accepted rate. Nombor 5, time to the first decisions. Nombor 6 adalah time to publication. Jadi sekarang ni you nak cari jurnal yang betul-betul berkaitan dengan bidang ke, nak cari jurnal yang ada impact factor, maksudnya ranking yang bagus, Q1 H index impact factor yang tinggi ke, ataupun nak dapatkan accepted rate, maksudnya jurnal ni senang sikit nak lulus sebab accepted rate dia tinggi. Nombor 4, time for the first decision, sebab kita bila hantar artikel nak tahu berapa respon yang paling lama ataupun lama ke kena tunggu first respon dia. Last sekali adalah time to publish. Jadi ada orang nak cepat, kena pilih time to publish. Ada orang nak accepted rate tinggi supaya nak hantar artikel chances semakin senang, dia pilih accepted rate. Dia nak pilih jurnal yang betul-betul tally dengan apa dia bidang, dia kena pilih text match score. Okay, kalau saya memang plan nak hantar Q1 ataupun nak beli impact factor tinggi, memang saya kena pilih impact factor dengan site score. Jadi itu dia. Jadi saya dah buat summary, saya buat self summary. Kalau saya buat pilihan kepada text max score, saya kena pilih hack policy and technology. Dia ada macam 5 star tau, dia ada macam meter. Maksudnya sejauh mana search saya tadi tu match dengan journal tu. Dia ada 5 meter dia. Dia ada kalau warna biru lah, dia bar kan. So ni 3 bar. Ada macam yang lain telefon lah, 2 bar ke 1 bar, 3 bar. So yang paling tinggi match saya punya search tadi pun sebenarnya kat standard dia tak boleh detect 5 bar, dia detect 3 bar. So ini yang paling tinggi sekali, iaitu journal hack policy and technology, health policy and technology. So ini kalau saya nak plan jurnal saya matching dengan jurnal, ni yang paling matching. Jurnal health policy and technology. Tu first pilihan saya. Pilihan kedua saya nak cepat. So dalam time of publication, jurnal ni 2 minggu boleh publish. Nama jurnal tu Journal of Information Security and Applications. So dia 2 minggu je boleh terbit. Ni kalau saya buat decision, kalau saya nak cepat. Pilihan yang ketiga, ni saya nak Q tinggi, impact factor, site score yang tinggi. Saya nak yang tinggi-tinggi, yang nak ranking tinggi. So jurnal pilihan saya adalah Journal of Operation Management. Ini semua pilihan daripada 50 yang dapat result tadi itu. Okey, kemudian saya nak fikir accepted rate. Maksudnya kalau saya hantar jurnal kat sini, chances saya untuk diterima ataupun lepas accept dan publish berapa peratus persen dia. Yang ni yang tertinggi daripada 50 tadi, 36%. Research, nama jurnal dia Research in Social and Administrative Pharmacy. Ini nama jurnal dia, Research in Social Administrative Pharmacy.
Nah, nak hantar yang paling match dengan jurnal ke, nak hantar sebab cepat publish ke, nak hantar sebab impact factor tinggi ke, ataupun nak hantar jurnal yang accepted rate dia tinggi. Okey, saya fikir-fikir balik. Paling penting paper ni nak kena lepas. Jadi saya buat keputusan, saya pilih kepada artikel yang accepted rate dia tinggi. You all decide. Saya nak jadikan contoh, saya buat pilihan dalam kajian ni, dalam case ni saya bagi contoh, saya pilih accepted rate. Mana accepted rate yang tinggi, itulah pilihan saya nak hantar ke jurnal itu. Jadi saya pilihlah jurnal Research in Social and Administrative Pharmacy ni. Jadi kalau saya dah tahu saya nak jurnal ni, dekat sebelah nama jurnal tu dia ada journal website. Journal website. So kita klik dekat journal website tu, dah pergi dekat jurnal website tu. Okey, dekat tu dah ada corner-corner, depends lah, you gunakan handphone atau gunakan notebook. Kalau gunakan notebook, dia belah tepi tu dah tulis, dia ada maklumat submit your paper, support open access, view article, guide for author, track for your paper. Jadi saya nak submit, katalah saya nak hantar artikel saya kat sini, saya klik submit your paper. Okey. Okay, bila saya dah submit your paper, of course lah kita kena register dengan sign in. Siapa yang tak register kena register. Kalau yang nak sign in, dia kena sign in lah. Kalau dah register dia just sign in. Yang belum register dia kena register. Okay, kita boleh search by account je. Ini kelebihan di dalam Sign Direct ni. Kalau you dah register Scopus hari tu, so kita gunakan saja sign in yang biasa tu. Okay, kita pun dah register itu, gunakan saja username yang password itu. Dalam site saya tunjuk nama saya lah, nfazli2gmail tu. Okay, lepas tu bila dah masuk dekat register untuk submission tu, dia ada satu button you kena start. Klik ini dulu, start new submission. Okay, klik start new submission. So dia akan bagi paparan nombor 1 ni, muka surat depan klik start new submission, maksudnya penghantaran artikel baru. So dia suruh pilih information. Banyaklah information dia kena isi. Yang pertama maklumat article type. Kena pilih lah research paper ke review artikel. Saya mana satu? Kan sebab tu yang tadi dalam slide saya tunjuk kan ada 23 jenis article type. Jadi you kena identify you punya article type yang mana. Kemudian masukkanlah full title, abstract, masukkan lagi maklumat lain, keywords. Lepas tu nanti kena upload file. Okey, katakanlah you tak complete, lepas tu you try nak ke next, maksudnya next page lah. Biasanya ada beberapa page kan. Dia tak boleh. Dia kata message for this page are listed below. Message for this page are listed below. Please enter your title, please enter your abstract. Sebab saya tak masukkan lagi title dengan abstract, so saya tak boleh kepada next page. So saya kena completekan semua baru boleh pergi ke next page. So kena masukkan semua maklumat yang diperlukan. Okay, kalau nak lagi clear, so dalam ni ada kita panggil apa, author guideline. Okay, dalam website tu ada author guideline. Jadi kita boleh gunakan author guideline tu untuk dapatkan maklumat yang detail. So kita ada column kat situ, guide for authors. Klik guide for authors tu akan dapat author guideline. Lagi senang lah. Saya recommendkan klik dulu author guideline sebelum you start untuk submit artikel dalam jurnal ni. Okay, bila you klik dekat author guideline tu, dapat information lah. Maksudnya tentang manuscript kategori, keadaan peer review dia, macam mana artikel structure dia, ethics, kemudian macam-macam lah, double blind review, kemudian ada data visualization. Jadi semua perkara-perkara tersebut dalam author guideline. Boleh download PDF. So PDF tu akan dapatlah PDF. So semua orang tak perlu risau. Jurnal ni kalau nak hantar, kita boleh dapatkan guide for authors ataupun author guideline dalam bentuk PDF. Kita belajar dulu dalam author guideline tu sebelum kita start register, login ataupun sign in, sebelum kita submit. Okey, alhamdulillah, lama saya presentkan Sign Direct ni. Bukan apa, nak share sejauh mana Sign Direct ni perlu di-explore. Dia antara satu giant dalam publisher. So bila kita explore Sign Direct, saya saja mulakan dengan Sign Direct. Lepas ni mungkin saya refer Taylor sebab dia paling lama, paling senior dalam jurnal publisher ni. Kita belajar dulu yang top ranking jurnal ni supaya kita explore untuk publisher yang lain. Dia agak mudah, tak sesusah
dengan yang kita explore Sign Direct ataupun Tailor lepas ni. Okey, saya harap semua orang makin faham. Saya rasa semua orang dah makin laju untuk faham sebab kita dah cover WOS, kita dah cover Scopus, kita dah cover apa lagi ya, Scopus dengan Simago, kita dengan Era, dengan MySite. So sekarang ni kita dah go through yang tu dia database citations. Yang kat sini kita cover publisher. Maksudnya saya nak hantar artikel dekat Elsevier. Okey, ni slide ni membantu you memilih betul ke kita nak hantar di Elsevier artikel ni, sebab saya dah perjelaskan. So ada dalam 78 slide, nanti you refer lah slide ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga semuanya makin sihat, pemahaman makin baik, pembelajaran kena diteruskan. Okey, saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan, kekurangan sana sini dalam menerangkan. Saya mohon pada semua untuk sesi ini lihatlah slide dan juga video ni kan, untuk betul-betul faham tentang penggunaan ataupun nak explore dalam Sign Direct, especially dalam advanced search, dan juga kita nak submit di Sign Direct. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.